Hello guys, welcome back to my channel. আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিও কৰিব আহিছো আৰু হেইটো হল Maruti Suzuki Swift launch. Swift খন হল ইন্ডিয়াৰ এখন one of the most popular গাড়ী. Not only India, international market এখন গাড়ী বহুত বেছি popular. আৰু এতিয়া আহিব new generation Swift আৰু যেটো হল 4th generation Swift. আৰু আজি launch হ'ব আৰু আমি launchingত আহিছো. আহক কেনেকুৱাকে Swift খন launch কৰে আৰু কেনেকুৱা দেখিবলৈ হেইটো চাও. আৰু Maruti Suzuki কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিম কৰ্তৃপক্ষই সুইফটৰ বিষয়ে কি কয় কি নিউ ফিচাৰ্স আহিছে কি নিউ হয় সুইফটখন what is the new about new Swift And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this ये नया वाला स्विफ्ट वो लीगेसी को कैरी कर पाएंगे सर और एकदम करेंगे क्योंकि वो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ये जैसे बताया कि ये 5th जनरेशन के लिए बनाया गया है तो इसमें बहुत चीज़ों से उसको ध्यान रखा है। जैसे मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जेस बहुत सारा फीचर्स है इसमें जो कि एडिट किया है। जो आप फिजिकली गाड़ी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना फीचर्स ऐड किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको गाड़ी को पर्सनली देखिए चलाइए और टेस्ट ऑलरेडी मारुति गाड़ी ट्रस्टेड होता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा और है हम लोगों ने जो फील किया है। नया गाड़ी में कम्प्लीटली जो इंजन है ये एकदम नया इंजन है और मारुति ये 2005 से चल रहा है। 19 साल का सक्सेस है स्विफ्ट का। लोग पब्लिक सब जानते हैं इस व्हीकल को ट्रस्टेड है और इसको और जो अभी जो न्यू जनरेशन जो इंजन दिया है दैट इज J12 इंजन दिया है। ये इंजन में कम्प्लीटली नया है और इंजन इतना अच्छा बना है कि आपका जो पहले 0 से 60 जो अपना ये होता टाइमिंग था उसको 11 सेकंड का इन्हांस किया है। तो ये गाड़ी आपको चला के पहले से और फास्टर किया गया है और इसका जो फीचर्स जो दिए गया है वो सेफ्टी को पूरा ध्यान दिया है। भारत जो नॉर्म्स है उसको उसने कंप्लीट किया है जिसमें अभी बेस मॉडल से LXi से आपका 6 एयरबैग्स आ रहा है तो वो भी है। इसमें बहुत फीचर्स लोडेड है तो मैं वायरलेस चार्जर है। हाँ ये वायरलेस चार्जर है इसमें और आप इसको इसका जो माइलेज है वो बहुत अच्छा हुआ है 25.75 वो बोल रहा है और जो मारुति जो बोलता है जो लिख के देता है हमेशा उससे ज़्यादा ही मिलता है। ये पब्लिक का ट्रस्ट है ये आप चला के देखेंगे तो मेरा अपील है सबसे कि आए इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लें। लॉन्चिंग में मारुति अभी जो हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आया है दे आर गोइंग टू बी लॉन्च मेनी मोर कार्स इन 2025 होपफुली EV व्हीकल्स आ सकता है और भी बहुत सारा लाइनअप है गाड़ियों का आने का तो लेट्स सी। अभी ये स्विफ्ट को हम लोग ये करते हैं और सारे জানিব দিয়া মতে সারে কলে যে 5th জেনারেশন হার্টটেক প্ল্যাটফর্ম ইউজ কৰিছে গাড়ীখনত। 5th জেনারেশন হার্টটেক প্ল্যাটফর্মটো কি এইটো হল গাড়ীখনৰ প্ল্যাটফর্ম আৰু গাড়ী এখনৰ এয়ারব্যাগ 6টা থাকে ফিচার্স থাকে কিন্তু মেইন স্ট্রাকচারটো যদি শক্তিশালী নহয় কেতিয়াও গাড়ীখন বহুত বেছি শক্তিশালী নহয় বা সেফ নহয়। আৰু 5th জেনারেশন হার্টটেক প্ল্যাটফর্মটো বহুত বেছি হাই স্ট্রেংথ ইউজ কৰিছে। একচুয়ালি হাই স্ট্রেংথটো মানে কম্প্রেস কৰি ইউজ কৰিছে মানে ইমান হাই স্ট্রেংথ ষ্টিল কম্প্রেস কৰি ইমান কৰিলে সেই ইমান হাই স্ট্রেংথ ষ্টিলৰ পাব শক্তিখিনি ইমানখিনিতে পাব আৰু সেই হেনেকুৱা ষ্টিল ইউজ কৰিছে বুলি আমাক কৰ্তৃপক্ষই জানিব দিছে আৰু সেই কাৰণে গাড়ীখনে গ্লোবালি 4 ষ্টাৰ ৰেটিং পাইছে আৰু ইয়াত ইন্ডিয়াত অকমান সেফটি ফিচার্স বঢ়াইছে লাইক বেস মডেল পৰা 6 এয়ারব্যাগ পাব সুইফটত হিল হোল কন্ট্রোল পাব ABS EBD নরমাল যিবিলাক গাড়ী থাকে এইবিলাকটো থাকিবই। সো ইমান সেফটি ফিচার্স লয় আৰু ইমান ধুনিয়া প্ল্যাটফর্ম লয় গাড়ীখনে এটা বহুত ভাল সেফটি পাব বুলি আশা কৰিছো। যদি গ্লোবালি 4 ষ্টাৰ পায় আমাৰ ইয়াত নিশ্চয় 4.5 পাব বুলি আশা কৰিছো। হয় সাৰে গাড়ীখনৰ বিষয়ে ক'লে যে এইবাৰ গাড়ীখনত বহুত বেছি মাইলেজ হ'ব আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ এটা আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু হল মাইলেজ আৰু তেলৰ দাম বহুত বেছি বাঢ়িছে আৰু মানে অটোমেটিকত গাড়ীখনে 25.27 মাইলেজ মানে বহুত মাইলেজ মানে বহুত বাইকতো নাপায় ইমান মাইলেজ। So চাৰিচকীয়া এখন ইমান ধুনিয়া লাক্সাৰি গাড়ী যদি ইমান ভাল মাইলেজ পায় সো মানুহৰ পকেটে বহুতখিনি আৰাম পাব
আৰু লগতে গাড়ীখন এটা বহুত বঢ়িয়া বস্তু ভাবিছো ইথানল আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টে 20% তো ইথানল এড কৰে এইখন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মাৰ্কেটত আছে যে 20% ইথানল ইউজ কৰিলেও গাড়ীখনৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় মানে ইঞ্জিনটো ইথানল ইউজ কৰিব পৰাকৈ টেকনিক্যালি বনাইছে যেটো নতুন জেড সিৰিজ ইঞ্জিন 1.2 লিটাৰৰ জেড সিৰিজ ইঞ্জিন সো সেইটো এটা বহুত প্লাস পইণ্ট হয় গাড়ীখনৰ চাও আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া গাড়ীখন আহিব আমি চলাই কেনেকুৱা লাগে আৰু কেনেকুৱা মাইলেজ ৰিয়েলিত পাও আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকক আপডেট কৰাই থাকিম আৰু লগতে আটাইকেইটা ভেৰিয়েণ্টৰো আমি ভিডিও লাহে লাহে দি থাকিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিও যদি চাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু লগত কমেন্ট কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব প্লিজ নাপাহৰিব Thank you so much. আৰু আপোনালোকে এখন সেফট আৰু পাৱাৰফুল সুইফটত উঠি টেষ্ট ড্ৰাইভ দিব বিচাৰে যদি মোক ফোন কৰিব পাৰিব আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ দিব পাৰিব আৰু পৰ্দাৰ কাৰ্বললৈকে আহি আপোনালোকে টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব পাৰিব আৰু পৰ্দাৰ কাৰ্বললৈ আমাক এই ভিডিওটো কৰিব দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সাজেশন থাকে এবাউট মাই ভিডিও আপোনালোকে প্লিজ কমেন্টত ক'ব Thank you so much খুব ভাল লাগে